Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkagabi ni adtong adlaw, giingnan ni Hesus ang iyang mga tinun-an, manabok kita sa lanaw. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan nga gisakyan ni Hesus ug siya gidala nila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya mihuros ang kusog nga hangin ug hisabwan ang sakayan sa balod ug hapit mapuno sa tubig ang sakayan. Apan natulog si Hesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, "Magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod?" Mibangon si Hesus og iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan hunong ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya miingon si Hesus kanila, "Nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig?" Apan nalisang sila ug nagpangutan-anay, kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Naa ba nay kabuot ang hangin ug ang balod? Naa sila'y kabuot? Lingiyay mong tupad ing naa kay kabuot? Nya nganong ang hangin ug ang balod kamao mang mutuman sa pulong sa Ginoo. Niya Hinooy mga dunay kabuot, mga masinupakon man. Mas maayo pag kamo nalay mahimong, kita nalay mahimong hangin ug balod. No? Mao bitaw nga niingon gyud si Hesus, gawas kun mahimo mong sama sa gagmayng bata, dili gyud mo kasulod sa gingharian sa langit. Kay kana man kung gagmayng bata, gitawag na nato way kabuot. Di ba? Way buot. Kanang gagmayng bata ba? Kanang mga 1-year-old, 2 years old, hangtod mga 5 years old, ato man ang tawag og way buot. Pero kana sila di ay mo'y malangit. Ngano man, kamao silang mutuman sa kabubuton sa Ginoo. Dili sama aning mga tao nga nag-claim nga naay buot. Unya, magsigig buot-buot. Una diri sa atong unang pagbasa pasumbingayan ni propeta Nathan si David aron makaamgo siya. Giingnan siya na atoy pobre. Ako lang i-repeat gamay ha. Na atoy pobre kaayo nga tao ug dato sad kay nga tao namuyo sa usa ka syudad. Ang pobre nga tao wa gid siya iyang kabtangan, gawas lang sa usa ka karnero nga bay nga pinangga kay niya, idungan gunyag kaon, itupad pa niyag higda. Samtang ang dato purting daghanag karnero, karon kay naa may bisita ang dato, di man siya gustong muihaw bisag usas iyang karnero, iyang gikuha ang bugtong karnero sa iyang silingan nga pobre ug mo'y iyang giihaw. Purting suko ang David eh. Kamo, di mo masuko ana? Suko mo no? Mo itong giingnan dayong Nathan. Ingos David, panumpa na nako Ginoo, isip iya kong alagad, iya kong hari, patyon ginang tawhana. Ano siya? Ingo dayon si Nathan, ikaw man na mahal nga hari. Dato kay ka, pobre kay Uriya, imo ratong sundao, na nakay
daghang asawa, kay hari ka, nganong imo pamangyonggi? Lastilan yun. Nganong imo pamanggitirahan to? Asawa sa imong kabus in taon nga sundao? Anong imo pamanggito mo may imong gibirahan? Naaman ta kapili man kadtong imo mga asawa, duha tulo ba to kabuki ang asawa? Anong pili lang si ato? Kanto magyong asawa sa iyang sundao nga pobre. Unya gipatay pag niya ang iyang sundao aron yun makuha niya ang asawa. Pagka-animal yun. Di ba? Pero si David saktos kabuot kay hari naman siya. Muna, mga igsuon, peligro kayo ning gahom. Kanabitang, parago lang na mga estudyante, ako mong suwayan, honest lang yun, honest nga pagkatubag. Kinsa may mas dali tudluan, ang grade 1 o ang grade 6? Kinsa may dali badlongon, ang grade 6 o ang grade 12? Tanawan nyo, tinubag na, honest ka na. Kinsa may dali tudluan o badlongon, ang grade 12 o ang graduate na college? Kinsa may dali tudluan o badlongon, ang sakristan o ang pare? Kinsa may dali badlongon, ang pare o ang obispo? Okay po, gano'n na. Sa ato pa di ay, sa sit up pa lang nato din sa atong eksperyensya, mag-anam og kasalbahis ang tao kung naa na siya'y gahom. Mag-anam og kasalbahis. Nahitabo sa na ni Hari David. Kinsa may lisod badlongon, ang kapitan o ang mayor? Lisod ba badlongon? Mayor. Kinsa may lisod badlongon, ang mayor o ang gobernador? Ha? Kusga ba? Lisod ba? Lisod badlongon? Ang gobernador, ay naon sama mo diha ka ng mayor, badlongon as gobernador, mo ingo man din na, yes gob, yes gob. Pero gobernador, imong badlongon, may wala. Tayo ka na ako. Kinsa may sayon badlongon, di na sa tas lisod ha, sayon badlongon, ang gobernador o ang senador? Sayon ba? Sayon badlongon? Gobernador. Kinsa may lisod badlongon, ang senador o ang presidente sa Pilipinas? No, muna bisag unsa itong isultis presidente, maghimo gyud na siyang iyang kaugalingong desisyon. Why mahimo tana? Mao na mga igsuon, magbantay ta. Sige, kinsa may lisod badlongon, ang anak o ang ginikanan? Bebe. Kinsay lisod badlongon, ang ginikanan. Inig-ingon nimo ayaw nagkusiya inyong mga anak. Moingon din, nya, buot mo kanak, ako man anak. Ayaw latosa ang inyong mga anak. Buot ka na, may mag-ikay kapag ako ani. Mga anak na mga ginikanan, mga animal sa kinastanan. Nga dayog isa-isas kamot, kanamo maluoy kaunta. Siging hawak-hawak ni Santo Niño, kugus-kugo Santo Niño, nyag-abot sa balay, ikaw ba, ikaw, inanti ka. Magbuot-buot. O na, kinahanglang mahisama tas gamayng bata. Disown your standards. Disown your achievements. Kay kanang tanan nato mga standards o kanang ato mga achievements, kung para na lang na sa atong personal nga kalipay o fulfillment, dili na naiyas Ginoo.
Unsa maroy standard sa mga Marcos sa ilang pagduma sa atong nasod. Ikumparar ko no sa standard sa mga Duterte o sa standard sa mga Pinklawan. Hain may anay murag dool-dool sa standard sa Ginoo. Sige, ino na to nga. Wa man na sila Ginoo pa din kay politika man na. Pero ato, na magidol-dool kay mga leaders man sana sila. Kinsa may dol-dool sa standard sa Ginoo. Lahi magina sila standard. Lahi ang standard ni Marcos, lahi ang standard sa Duterte, lahi ang standard sa mga Pinklawan. Tulo man na sila ka mga dagkong political group sa atong nasod. O kinsa man ana ang dol-dool sa standard sa Ginoo. Mo'y atong suportahan, mo'y atong sundon, mo'y atong paminawon. Unya kun wa gid nilang tulo, di ta mo support nila oy. Mangita ta og katong duol sa standard sa Ginoo, duol sa standard ni Santo Niño. Ug unsa may standard sa Ginoo? Una, mention lang tag pipila ha. Unsa may pinakauna? Atiman na gyud ang mga kabos, dili ang mga dato. Muna ang gipresentar ni Nathan ngadto ni David ang diferensya sa dato ug sa kabos. Kinsa may gustos Ginoo nga atong atimanon ang mga kabos, mga ubos ug mga sinalikway. Mao ginay atiman na. Ug sa atong standard sa atong kinabuhi, ang bata may labing ubos, kinahanglan ang bata gyud mo'y atong himuong hari sa atong kinabuhi. Hari ha, hari, dili maghari-hari. Meling nga imong tupad. Ingna mga saba pa kag bata. Pabangutan na ba ingna mga saba pa kag bata. Mao bitaw na dinhi ako gining balik-balikon kay daghan pa ninyo ang wa pa kasabot. Nganong mo suggest man gyud ko nga kun ang bata maghilak na dinhi sa sulod, magsigi nagsagit-syagit, magsigig dagandagan, ako dayong ipadala ngadto sa gawas. Ngano man? Ang main reason ana mao ang paghatag sa bata og katumanan sa iyang gusto nga dili siya makadisturbo sa uban. Kay kun anhi manggod sa sulod inighilak ana og imo ra gyud ang ipabilin diri sa sulod, imo mangong tapinan ang baba. Ya hunghungan pag masukok ng pari, masukok. Bantay ka. Hadlokon. Ang bata yung tamo, lurat ang mata mo, tutok sa pari. Masuko din ako pari. Mo na, ikadako-dako nas bata, ikakitag pari. Yan, nasa ning masuko ay. Nasa traumatic experience. Pero inighilak sa bata, imo dahil dados gawas, awa na, muhilom na. Maingon sa ng bata, balik tangad to atong lugar, ma. Ngano man, may dito da, lingaw kay ko. Nga na. Nya gusto siya mo dagan-dagan nga rin, dagan nga to, madisturbo man ta. Kuyogi nga to sa gawas, patuyok-tuyok ka atong buta pumiro, tabok mo atong plaza, tabok mo dari spikas, awa na, dakpanay mo dag mayo. Awa, ang bata, porti anang lingawa, inig, sunod ana si Mana, may mama, nusa mo tambalik dito, dakuas ilang playground, ato diri mga sabod man tas ato kay silingan nana sa diri gamay kitag lugar dito dinagan na yung maayo di magsigi na nagbalik dinhi ang bata kay fulfilled man siya, di ba? Nya sa sige niyang balik hangtod inig kadako din ama na mo dagandagan din anak mo dagan maminaw na lingay mong tupad ina mo dagandagan pa ka. Di na nahay. Mo edad ng mga 12, 15, di na mo dagandagan. Oy, maibog na biya na, maikog na biya na, mapasiksi na mga nagamay. Di ba? Sige lang yung da. Kana bang ma-attracted siya? Mo na'y tumungan nung ako mong advisean, igawas dayon. Maingon mo sa dayon mo. Ayaw. Ang inyo lang yung pagkareklamador. Kay kanang bata, di na siya mag-mind, hain siyang dapita. Kung gusto siyang muhilak, muhilak yun ang bata.
Kung gusto na mangihi, mangihi ginang bata. Kay bata man na. Muna, ang Ginoo gustong mahimot ang bata. So ugma, igsimba ninyo pagdayapir na mo. Aron inig kakaihiyon mo, pangihi gidayon. Hindi eh. Unsa na nga to? Ang meaning na humility, ang pagpaubos, na kung unsay gustos Ginoo, tumana gidayon, ay napagsigig analyze. Ang bata din na mo analyze. Igingong gigutom kaon gina. Igingon nga suso gina. Nya kamura ba sa doban mo pasuso sa mo atubangan sa spari? Ayaw lang sa dana. Di man mo bata. Mula gawas sa taon mo dito eh. Inyo mo sa dayong ipabuyang diya. Manunot sa pari og ladok hinos bata eh. Ang siyunan lang mo na da, magpirmi kung kita na nagsaraman kayo. O tumana ang sugos Ginoo. Muna ningos Kristo dire, nganong nabalaka man mo, hain naman ang inyong pagtuo. Pasabot, inigingos Ginoo, ayaw kabalaka. Ayaw yung kabalaka. Nganong nabalaka man ka ng imong buhok, nagiuban na. Nganong imo maginang kuluran. Ayaw. Dawata kay kabubuto nas Ginoo. Ay napagsigig analyze, hala kabati na nako, hala kabati. Ayaw. Dili kabati. Purting batian na gyud. Nga naman, tiwasono naman sad ka. Unsa man ka diya? Ay magsige magkaghandom atong teenager ka nga hamis magkatog dito magkagbukato. Ayaw na. Hala nangunot na. Ay utsita na gud ka. Ano ka ta mangita pa man kagdili kunuton nga naw? Lord oy, ang akong tuhod, Lord, ba ayuhain tao ni Lord, ayuhain tao ni. Unya 94 na imong edad. Tuhod lang yapoy imong pangayon imong Ginoo. Tangtangono na ng tuhod nimo oy. 94 na ka. Human na tong time nga mag-ambak-ambak ka sa hagdanan ang imong tuhod perting liguna. Dawata ay pagsigreklamo diha. Nindog na tayo. Pag-ampo sa adlaw sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Mga igsuon si Jesus ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon ug mahinulsulon nga mga kasing-kasing. Pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan ug kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo ug pangilaba. Himuon nato kining pag-ampo sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa adlaw sa kapistahan. O Senyor Santo Niño, kaikaw man ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi sa mga Kristiyanos. Midangop kami sa imong gahom ug kaluoy. Maluwason kami nimo sa mga unos ug sa mga katalagman sa dagat ug sa yuta. Tuliron mo Ginoo ang among mga lakang, subay sa mga dalan nga matarong, alang sa kaayuhan sa among kalag ug lawas. Ug dili mo kami biyaan sa gihapon, kundili kaluy-an mo kami, Senyor Santo Niño, hangtod sa ikamatay namo. Amen. Ato karong pangayoon ni Senyor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, O Senyor Santo Niño, pamatia kami. O Senyor Santo Niño, pamatia kami.
Nga ang Ginoo magtultol sa simbahan, ilabi na niining nag-alintabong katubigan sa pagsulay, nga naghulga sa paglunod ni ini, magampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo Niño, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa gubot nga mga nasod sa walay puas, magbudlay aron makabot ang kalinaw ug hustisya sa ilang nasod, magampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo Niño, pamatia kami. Nga pinaagi sa pangama ni Maria ang bituon sa dagat, ang mga marinero, mga mananagat, ug sila nga nagsalig sa kadagatan alang sa ilang panginabuhian, malikay sa tanang kakuyaw, magampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo Niño, pamatia kami. Nga ang mga inutil ug sila kansang balatian nga laygay, makakaplag ug kalinaw sa mga kaugalingon diha sa makaalim nga gahom ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo Niño, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo Niño, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiyan nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo Niño, pamatia kami. Nga ang tanang benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo Niño, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa tunayng kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo Niño, pamatia kami. Tanan, O Jesus, nga matamis o yamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nangamuampo kami kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon uyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya, ang mga erehes o mga sismatikos, aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsolon. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among gipangamuyo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pagmaya sa imong ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, magasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himoa nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak.
Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona
aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuonay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, among amahan, nining santos nga Eukaristiya, imong gitagbaw ang among kagutom uban sa Santo Niño, nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Pinaagi ni Kristong among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nagasa nga atong nadawat karon mao ang kalinaw sa kinabuhi, kalinaw nga Dios non nya mahitabo ra ni kung di ta magsupak-supak sa kabubutos Ginoo, mahisama gitas gamayng bata. Salamat sa ni alagad nato karon sa atong kasaulugan, ang atong mga rosarians nga nilid sa atong biblical rosary, ang atong mga pimag, dias gawas, ang atong mga Eucharistic lay minister, ang atong sacristans, mga IT nato, sukom, ang atong lectors, salmista, atong parish personnel, o ang atong mga pilgrims gikan sa Santo Niño, devotees o sa PYCC nato, o ang atong choir karon na mialagad, imported ni El Elyon Choir. Ato silang hatagag masipang pakpak silang tanan. Salamat kayo. Ngato sang nihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga mao ang Miniusas Family and Compostela Golias High School, batch 1976. Kuyawa, Sige, atong pakpakan.
Salamat kaayo. Karong hapon, alauna ang atong misa kung selebrada or high mass. Unya ighuman sa misa, musunod dayon ang atong solemn foot procession niya og ang kuyog sad ang atong street dancing nga himuon sa atong siyam ka mga contingent sa atong sinulog nga ritual competition. So atong ubanan kamo nimba mo karon, balik lang sad mo karong hapon. Nga lahos tay kagabi hangtod mga human ang atong kinabuhi. Nga magampo ta nga dili unta mo uwan og naaman di lang kayo kusog. Nga magdalag itag payong sa atong pagkuyog sa atong foot procession. Unya ato sad nga ipahibalo dinhi ang ato dayang mga slots. Ato ning i-update ang atong grace niabot nag 170,056 ka slots ang atong halin. Napay 529,944 ka slots na available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC para ni sa to mga projects dinhi niabot nag 95,280 ka slots ang atong halin. Napay 4,720 ka slots nga available. Tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200. Ang atong DPR makaabot na tag mga 57 kabalay ang atong matukod. So salamat sa Dios. Ang atong PSSPP karon na lang ning adlaw kutob. Zaman ganahan pa mo palit. Mingaw na. Palit yapon taron pang last day ba? Palit ha? So niabot na ang atong halin og 13,000 og 9 ka slots. Sobra na tag 3,009 ka slots gikan sa 10,000. So salamat sa Ginoo. Atong pakpakan ang tanang namalit. Salamat kayo. Praise the Lord. Unya, padayon mong support sa akong YouTube channel, kaning Padriciano Obod, kay maka-income sa taan maka-influence pagita sa atong kaigsuonan. YouTube channel rani ha, wala ko'y TikTok, wala ko'y YouTube, ako ginang klarohon, wala sa ko'y Facebook na official. Nga nga to rong subscriber niabot ning 284,000. Dili gani na mo'y gidaghanon sa subscribers, murag kadudahan na nga dili ako. View, like, share og subscribe kada adlaw. Nga ayaw i-cut ang mga advertisements. Nya ang ato sang mass wedding karong July 18 nagkinahanglan tag mga 163 ka mga couples nga atong kaslon kay 163 years naman ni nato nga selebrasyon. Atong suwayan og kaya ba? Daghang nga puyo-puyo diri mura ni dinhig mga kuan. Ato nang suwayan puyo-puyo og kanang mga civilly married ha. Sige. Nya karon atong saksihan ang atong mga youth na mo-lead nato sa atong ritual dancing para sa pagpetisyon ni Santo Niño. Okay, manindog na ta. Naamoy mga Santo Niño diya. Bantay gwa mo ha. Sige. Viva Señor Santo Niño! Viva, viva Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva, viva Señor! Cantad al cielo,
Pinaglalaan mag-Senyor, mag-angkutan mag-Senyor. Pinaglalaan mag-Senyor, Senyor, Senyor, pinaglalaan Senyor, 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 pinaglalaan Senyor. Senyor sa Pilipinas kini. Senyor sa mga Pilipino kini. Senyor sa taga Luzon kini. Senyor taga Visayas kini. Senyor taga Mindanao kini. Senyor sa taga Ato kini. Senyor, pinaglalaan Senyor. Senyor, Senyor, pinaglalaan Senyor. Senyor sa mga seaman kini. Senyor sa OFW kini. Pinaglalaan masinulo, isang pitang magambo. Pinaglalaan Senyor, 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 pinaglalaan Senyor. Senyor, Senyor, pinaglalaan Senyor. Senyor, biktima sa lunod kini. Senyor, biktima sa sunog kini. Senyor, biktima sa bagyo kini. Senyor, biktima sa linog kini. Senyor, biktima sa kalamidad kini. Senyor, likas sa kalakman kini. Senyor, pinaglalaan Senyor. Senyor, Senyor, pinaglalaan Senyor. Senyor sa gobyerno kini. Senyor sa presidente kini. Senyor sa Senado kini. Senyor sa Kongreso kini. Senyor sa empleyado sa gobyerno kini. Senyor sa barangay officials kini. Senyor, pinaglalaan Senyor. Senyor, Senyor, pinaglalaan Senyor. Senyor Vice Presidente kini. Senyor sa squatters kini. Senyor sa Libod Suroy kini. Senyor sa Makalilimos kini. Senyor sa mangunguot kini. Senyor sa mga vendors kini. Senyor, pinaglalaan Senyor. Senyor, Senyor, pinaglalaan Senyor. Salamat, PYCC. Salamat natong tanan. Iuli ng dili inyong larawan. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa makatulo, ato na sang isinggit, Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Masipang pakpak na Señor Santo ninyo. Dinig sa akong kalibutan, ang akong kinabuhi, lumalabay man. Dusa kita nagkinahanglan, yang muhagan sa langit, usang pitang tanan. Pit Señor!
dahil punta, dahil punta. Jesus, Senyor Santo Niño, kanimo ng lalaba, nagamo ang tanan. Punta sa among panapian, kami mo kabangan, ug mga ayuman. El Señor, dahil punta, dahil punta. Viva, Señor Santo Niño! Viva, Señor Santo Niño! Viva, Señor Santo Niño! Viva, Señor Santo Niño! Viva!